देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर सिलीगुड़ी से है। रोहिणी रोड पर एक छोटे पर्यटक वाहन के चालक मानिक बानिक की ट्रक चालकों द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना बुधवार को हुई जब मानिक बानिक अपनी गाड़ी से कुर्सियांग की ओर यात्रियों को ले जा रहे थे। कारगिल धारा के पास एक ट्रक को ओवरटेक करने पर ट्रक चालक ने पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, फिर अन्य ट्रक चालकों को बुलाकर मानिक की जमकर पिटाई की। घायल मानिक को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद उन्होंने कुर्सियांग थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस घटना के विरोध में तराई चालक संगठन ने आज सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की ओर जाने वाले सभी छोटे वाहनों की सेवा रोक दी है। संगठन के सचिव महबूब खान ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। কি হয়েছিল বলেন তো? হ্যাঁ, কালকে ও সকালে গেছিল, গেছে তারপরে বলে রাস্তার মধ্যে, আমি তো জানি না, আমি ফোন করলাম যে তুমি কোথায় আছো, তো বলে আমার এখানে ঝগড়া লাগছে, তো আমাকে 6-7 জন মিলে মারছে। তো আমাকে এখানে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও নিয়ে নিছে, 5000 টাকা পকেটে ছিল, ওটার মধ্যে 10 টাকা খরচ করছে টোল ট্যাক্সে, ওটাও নিয়ে নিছে। মোবাইলটা বলে হাত থেকে নিয়েছিল। আর ওরা 6-7 জন মিলে মারছে ওকে। এরকম হয়, একজন ঠিক আছে, ওরা একা একা পড়তেছিল ঠিক আছে, গাড়ি থামে একবার জিজ্ঞেস তো করতে হবে যে কার দোষ আছে না আছে, এমন যে ওরা নামে হাত লাগাই দিবে এরকম এখন কি অবস্থা আপনার আছে? এখন সিটি স্ক্যান হইলো, রিপোর্ট কালকে আসবে, হাসপাতালে ভর্তি আছে, ওর পুরো চেহারা ফুলে গেছে একদম, খুব মারধর করা যায়। হ্যাঁ, ওর 6-7 জন মিলে, আর মোটা সোটা লম্বা, ও তো নাটা আছে না, একা একা থাকতো তাও পারতো, কিন্তু ওরা তো এত মোটা সোটা লম্বা আছে, ওদের সাথে ও পারবে একা? এটা কি দাদাগিরি চলে নাকি? এরকম হয় বলো তো? ওরাও কাজ করে খায়, এরাও কাজ করে খায়। এরা আমার বোন না না, আর যারা মারছে তারা কারা? ওরা যারা মাছদার গাড়ি ড্রাইভার আছে, ওরাও তো কাজ করে, একটু বুঝতে হবে না? আজকে যদি শিলিগুড়িতে এরকম হইতো তাহলে ও তো মানতো, একটু বুঝতে হবে না? আপনার নাম? রিনা তামান।